कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नजर आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ता नज़र से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है। क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। कब्र में दो खिड़कियां होंगी। दोस्त, अजीज व कारब रिश्तेदार इसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब हम कब्र में दाखिल होंगे तो उस पहले मिनट में क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, वो लम्हा इंतहाई सख्त होगा। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। जब दूसरे इंसान उसके साथ अजीज़ो कारब रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तब वहाँ पर हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के मुताल्लिक़ सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस ज़िंदगी में मौजूद हैं। जब तक हम सांस ले रहे हैं, इस दुनिया में हर जानदार को एक दिन मरना होता है। मौत तक एक इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है और वो जो कुछ करता है वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है? वो कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, जा तो तू जन्नत का चमन है, जा तू फिर आग का एक तंदूर। अगर वो मर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था या बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज़ हो जाती हूँ। तब फरिश्ते उस नेक इंसान को जन्नत से लाई हुई एक ऐसी खुशबू लगाते हैं जिस खुशबू की एक बूंद भी इस दुनिया में भेजी गई तो ता क़यामत ये तमाम दुनिया इस खुशबू से महकती रहेगी। इस मुर्दे का जिस्म उस वक़्त रोशन हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है, जहाँ उस इंसान के लिए आसमानी दरवाजे खुल जाते हैं। 7 आसमानों पर 7 दरवाज़ों से उस इंसान की रूह गुजरती है, जहाँ हर दरवाजे पर मौजूद निगहबान उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो। फिर जवाब सुनने के बाद वो उस इंसान को अगले आसमान की तरफ भेजता है, जहाँ तक कि वो 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। तब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस इंसान को दोबारा दुनिया में ले जाओ, क्योंकि मैंने इसे दुनिया में पैदा किया है और इसे दोबारा दुनिया में ही ज़िंदा करूँगा। जब तक क़यामत का दिन होगा तब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर उसको 7वीं ज़मीन पर पहुँचा देते हैं, जो क़यामत तक उसकी कब्र होती है। और जो कोई भी उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आता है तो वो कब्र के अंदर से उसकी बातें, जहाँ तक के कदमों की आवाज़ें भी सुनता है। तब उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें नहायत डरावनी और हिबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह, आंखें स्याह और नीली और शोला ज़र हैं, और उनके बाल सर से पाँव तक, और उनके दांत कई हाथ के जिनसे ज़मीन चीरते हुए आएंगे। उनमें से हर एक को मुनकर और दूसरे को नेकर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झड़क कर उठाते हैं और नहायत सख्ती के साथ कड़खत आवाज़ में सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है,
تیرا دین کیا ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، پھر جواب دے گا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ تب اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ اس نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی حسین اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ تب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، مگر اس سے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جس کی لپیٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، تو اسے فوراً بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہی ہوتا، اور اب یہ ہے۔ تب وہ اس کھڑکی سے جنت کے نظارے دیکھے گا اس وقت تک جب تک وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، اور قیامت کے بعد اسے اسی دروازے سے جنت میں داخلے کے لیے قبر میں کھولا گیا تھا۔ لیکن یہ سب اس انسان کے لیے نہیں ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کے احکام کو بھول کر شیطانی کاموں میں مصروف رہا ہو۔ اس کے لیے یہ سب کچھ برعکس ہوگا۔ پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت اور نعمت کی جھلک دیکھ سکے، اور پھر جسے بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی تاکہ اس پر عذاب کے ساتھ ان نعمتوں کی حسرت بھی ہو۔ تب اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور ان کے ساتھ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو وہ خاک ہو جائے، اور اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ مردہ اگر قبر میں زندہ دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ پھر جب ان کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو پہلے آسمان کے دروازے پر ان کو داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکوبی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے جہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائیں، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے۔ یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن با آواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو جا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تنور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर न डर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये शाही इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक है, अब मैं इसके लिए सरसब्ज़ हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों को खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बद अमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जकड़ देती है, जिसके बाद उसकी पसलियों की हड्डियां एक दूसरे में प्योसत हो जाती हैं। जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कशादा कर दी जाती है और उसके दाएं एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से उसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और हमको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।